Salam alaikum. Donc, ce chapitre concerne toutes les branches scientifiques SVT, STU, STM, SP, Sciences Maths. يعني هذا الدرس يهم جميع الشعب العلمية حميدة les piles. Commençons par la pile Daniel. La description de cette pile. الوصف عمود Daniel. Alors, la pile Daniel est constituée de deux demi-piles. La demi-pile l'oula, tel cuivre, et l'autre demi-pile de zinc. شنو هو الدمي-pile وشنو هي الدمي-pile وشنو هو نصف العمود. Vous avez une électrode métallique, une plaque métallique qui plonge dans les ions de ce métal. يعني واحد الصفيحة ديال واحد الفلز كتسبح في الإيونات ديالو أمل بلوس. مثلا صفيحة ديال النحاس qui plonge dans les ions Ce2+, غادي نسميها demi-pile نصف عمود. Une plaque d'argent qui plonge dans les ions Hg+, c'est une demi-pile. Bon, si je relie إلا ربطت هادو le pont ionique, je vais obtenir une pile. Donc, vous avez la demi-pile, نصف العمود الأول, une plaque de cuivre qui plonge dans les ions Ce2+, et une plaque de zinc qui plonge dans les ions Zn2+. هذا قلنا سميناه le pont ionique القنطرة الإيونية. Maintenant, si je relie ces deux électrodes par un ampèremètre, إلا ربطت بيناتهم بواحد l'ampèremètre. Dans ce cas, on observe le passage d'un courant de la plaque de cuivre à la plaque de zinc. C'est l'expérience. L'expérience هي اللي كتبين كتقول التجربة كتبين بلي لو كورون كيمشي في هذا لو سونس. هذا هو I. Maintenant غادي نهضروا على la polarité de la pile. Polarité. قطبية العمود. قطبية العمود بمعنى فين راها الكاثود وفين راها l'anode. Alors par définition, l'électrode par laquelle sort le courant électrique est la cathode. Et l'électrode par laquelle entre le courant électrique est l'anode. يعني غادي تقولوا بلي CU هي لا كاثود والZN في هذه الحالة هي لا نود. الكاثود والانود بالعربية. Je répète, l'électrode par laquelle sort le courant. يعني الإلكترود اللي كيخرج منها التيار راه هي القطب الموجب هي الكاثود والأخرى هي الانود. Maintenant les réactions aux électrodes. شكون هو l'origine ديال هذا الكورون؟ هذا لو كورون منين جا؟ Il est dû à quoi? Donc on va voir plus tard que il est dû à la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. يعني كيحدث هنا واحد التفاعل كيميائي وستتحول ولا يتحول جزء من هذه الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية هي اللي كتعطي لنا لو باساج دو كورون. ألور ديما خصكم تعرفوا بلي في لاكاثود واش كتوقع ريدكسيون. ما كانش حاجة سميتها في الكاثود سميتها أوكسيداسيون. كاين لا ريدكسيون كاثوديك. أنا قلنا بالعربية اختزال. ريدكسيون ها هي في كتوقع في الكاثود. شوفوا في الكاثود قلنا هذا هو الكاثود. شكون هو لو كوبل ميزون جو؟ دونك لو كوبل ميزون جو هو Ce2+, C. ديما ديروا الإيون الفوق والفلز لتحت. لا ريدكسيون راه حنا ديجا هضرنا عليها ها هي لا ريدكسيون. Ce2+ دون C. دونك تجي تكتب Ce2+ يعطيك Cu وتزيد هنا 2 électrons. Maintenant au voisinage de l'anode. واش كيوقع في l'anode؟ اوكسيداسيون. ديما اوكسيداسيون ها هي الأ واش هادي في الأنود. بالعربية كنقولوا إكسادة أنودية. ها الأنود هذا شكون هو لو كوبل ميزون جو؟ Zn2+, Zn. C'est quoi une oxydation? Une oxydation, c'est le réducteur qui donne l'oxydant. Donc Zn
donne Zn de plus. Bien sûr, on a déjà vu comment équilibrer plus 2 électrons. Maintenant, l'équation bilan. المعادلة الحاصلة. Alors, في المعادلة الحاصلة, donc les électrons ne doivent pas apparaître dans l'équation bilan. On a déjà parlé dans les vidéos اللي سبقوا. Donc, madame a dit 2 électrons, je fais la somme. Cu2 plus Zn, ça donne Cu plus Zn2 plus. Donc, n'oubliez pas les deux demi-équations avec 2 flèches et l'équation bilan avec une seule flèche. أخيرا غادي نهضروا على le schéma conventionnel. بالعربية التمثيل الاصطلاحي. الوغ في التمثيل الاصطلاحي ديما القطب الموجب ديروه على اليمين على لا دروات. ياك شفنا بلي سي هو لو بول بوزيتيف هو ديرو على اليمين هاهو سي il plonge dans quoi ce Cu? Il plonge dans les ions Cu2+. Le pôle négatif ديروه على la gauche Zn. Il plonge dans quoi ce Zn? Il plonge dans les ions Zn2+. Et enfin, les deux demi-piles sont séparés par le pont ionique اللي نديروه بدو très parallèles les pointillés. وإلا بغيتو تزيدو هنا le pôle positif ou تزيدو هنا le pôle négatif, c'est mieux. Maintenant, dans le deuxième point, on va voir comment déterminer la polarité de la pile. C'est-à-dire comment déterminer la cathode, le pôle positif, et l'anode, le pôle négatif. تحديد قطبية العمود. سنحاول من خلال هذه الأمثلة أن نحدد القطب الموجب اللي هو الكاثود والقطب السالب اللي هو الأنود. Donc on va faire ceci comme exercice. Pour chaque pile, on vous demande de déterminer la cathode et l'anode, c'est-à-dire la polarité de la pile, écrire les équations aux électrodes, écrire l'équation bilan et donner le schéma conventionnel. Donner le schéma conventionnel de la pile. Le premier exemple. Fer qui plonge dans fer de plus, Hg qui plonge dans Hg+, l'ampèremètre avec une résistance qui est la résistance de protection. Alors هنا هما déjà عطاوني في هذه الحالة عطاوني لو كورون ها لو كورون باس دو l'électrode d'argent vers l'électrode de fer. هذه سهلة دونك هذه هي لو كا لو بلو سامبل. دونك Hg هو لو بول بوزيتيف به اللي كيخرج لو كورون. دونك واش كنسميوه الكاثود. Le fer, c'est l'électrode par laquelle entre le courant électrique. Donc le fer, c'est le pôle négatif. C'est l'anode. Maintenant, les réactions aux électrodes. ها قلنا الكاثود هو هذا. في الكاثود واش كتوقع في الكاثود؟ قلنا توجور ريدكسيون. ديما اختزال كاثودي. Et واش هو لو كوبل ميزون جو في الكاثود؟ قلنا Ag+, ديما الإيون الفوق وهذا Ag. Et voilà la réduction هو الإيون يعطيكم الفلز. Donc l'ion donne le métal. Ag+ donne Ag. Donc une charge positive. Donc on a déjà travaillé avec un seul électron. Maintenant l'anode. L'anode, واش كتوقع في l'anode? Oxydation. Le couple meson-jeu في l'anode. ها l'anode هنا عندكم le fer de plus le fer. واش هي l'oxydation? C'est le métal se transforme en ion. يعني الفلز كيتحول لإيون. إوا دير le fer de plus. Bien sûr خصكم هنا 2 électrons. دابا l'équation bilan. إوا هنا عندكم un seul électron وهنا عندكم 2. Donc غادي تضربوا هذه في زوج تولي لكم 2 Ag+ plus Fe donne 2 Ag plus fer de plus. Donc une seule flèche, 2 flèches pour les demi-équations. Enfin le schéma conventionnel. ياك قلنا بلي هاد Ag هو le pôle positif قلنا نديروه على اليمين ها. Il plonge dans quoi ce Ag? Dans les ions Ag+. Le fer et le pôle négatif, diro à droite. Ah ouais. Il plonge dans quoi? Dans fer de plus.
les deux bipiles sont séparés par le pont ionique. Comme il est là positif, négatif, ça serait mieux. Deuxième exemple. On vous donne le schéma de la pile. Le schéma de la pile. Donc, on a une plaque d'or, qui plonge dans les ions AU3+, et une plaque d'argent qui plonge dans les ions Ag+. N'oubliez pas laquelle les ions négatifs. Je savais. وهذا le pont salin ou bien le pont ionique. عطاكم هنا un ampèremètre numérique. L'ampèremètre numérique فيه la borne COM et la borne A. قالوا لكم l'ampèremètre numérique affiche une valeur positive du courant, bien sûr. حنا نقصدوا le courant. Une valeur positive. خليها لك هكا. Donc l'ampèremètre numérique affiche une valeur positive du courant. انت خصك تعرف فين راه لا كاثود وخصك تعرف فين راه لا. alors باش تجاوبوا على هذا السؤال خصنا نكونوا عارفين هذا الشيء هذا. هذه الحالة العامة. عندكم un métal سميتو M1 qui planche dans les ions M1N+, et un métal M2 qui planche dans les ions bon, le métal ماشي هذا plus هذا M2, le métal M2 qui plonge dans les ions M2M+. يعني هذا métal وهذا un autre métal, fer, argent, or, etc. Alors هنا الحاجة اللي خصنا نعرفو l'ampèremètre numérique. Si le courant sort غادي يخرج إلا خرج بلا borne COM راه le courant positif. Donc si le courant qui traverse l'ampèremètre sort par la borne COM إلا خرج بالمربط COM راه كيافيشي هذا une valeur positive. دابا العكس ها l'ampèremètre ها الكوم إلا لو كورون فات في هاد لو سونس يعني دخل بالكوم وخرج بلا بور الأخرى هنا l'ampèremètre il va afficher une valeur négative. Donc je répète ها l'ampèremètre إلا لو كورون خرج بالكوم غادي afficher له une valeur positive إلا العكس إلا دخل بالكوم غادي يعطيني une valeur négative. إيوا نرجعو على التمرين ديالنا دونك هنا قالوا لي بلي l'ampèremètre affiche une valeur du courant positive. ما معنى بوزيتيف؟ يعني لو كورون راه يخرج بالكوم يعني كيدخل بهاد لابورن وكيخرج بالكوم هذا هو لو كورون. ايوا دوك صافي راني عرفت لو سونس تاع لو كورون. ايوا حنا كنعرفوا بلي ليليكترود بار لاكيل سور لو كورون الكتريك هي الكاثود. دونك AU سي لو بول بوزيتيف سي لا كاثود et l'argent c'est le pôle négatif, c'est la note. Bon, les équations, le schéma conventionnel, nous غادي نخليكم ديروهم. أنا غادي نحدد juste la polarité, le pôle positif et le pôle négatif. Maintenant, l'exemple 3. Là, on utilise un voltmètre numérique. Une plaque de cuivre qui plonge dans les ions C2+, une plaque d'aluminium qui plonge dans L3+, le pont ionique. Ici, on va utiliser un voltmètre numérique. La même chose pour l'ampèremètre numérique. Vous avez un métal M1, un métal M2, on va les relier par un voltmètre numérique. C'est la borne COM ou la borne V. Si la tension positive, si le voltmètre affiche une valeur positive, le M1 ou la cathode ou le M2 est la note. Si U est négative, le contraire, M1 est négatif ou M2 est positif. باش تعقل عليها سهله ديما دير العكس فاش تكون او بالنسبه لكم سي او اي بوزيتيف روح عند الكوم راه اللي لاصق مع الكوم هو النيجاتيف هاي ومن يعطيك لا طونسيون نيجاتيف راه اللي لاصق مع الكوم هو البوزيتيف. دونك ديما لاحظ الكوم شوف فيها مزيان كانت لا طونسيون بوزيتيف راه هذا هو النيجاتيف كانت لا طونسيون نيجاتيف راه ام 2 هو البوزيتيف. دونك الا رجعنا للحاله ديالنا Donc, là, l'exemple 3, le voltmètre, le voltmètre affiche une valeur U négative. Négative. Une valeur négative. Et on a une valeur négative, يعني اللي لاصق مع الكوم هو البوزيتيف. Donc, CU sur le pôle positif هو الكاثود. Donc, automatiquement, AL هو le pôle négatif ou
la note. Maintenant, le dernier exemple. Vous avez SN, une plaque d'étain, et une plaque de nickel. L'étain plonge dans les ions SN2+, et les ions Ni2+, avec un pont ionique. Attendez les concentrations initiales des deux ions. Ou attendez une équation d'équilibre chimique, معادلة التوازن, telle que K égale à 9, 10 à la puissance moins 4 à 25. Donc, هنا كي ندير نعرف la polarité de la pile, معطاوني la ampère-mètre, la voltmètre, la watt. Alors là, on doit calculer QR initial, le quotient de réaction initiale, le critère d'évolution كنقولوا له, معيار التطور. يلا كي كنديرو نحسبو QR I, قلنا هذا سي ان سوليد نديرو بلاصتو واحد, SN2+ initial sur Ni2+ initial, وهذا سي ان سوليد واش نديروه بلاصتو واحد. ايوا SN2+ initial ها هي 0A, Ni2+ 0 شحال غتعطيكم 10. QRI كي دايره معاك K هي 9 10 moins 4. Donc on remarque que QRI est supérieur à K. Et on fait que QRI supérieur à K, le système évolue dans quel sens? Donc l'équilibre évolue dans le sens indirect. المنحى المعاكس. المنحى المعاكس بمعنى في هذا لو سونس, يعني في هذا لو سونس دو دروات ا غوش. ايوا دابا باش نعرف لو بول بوزيتيف لاحظوا معايا الاس ان دو بلس لما راه يتحول اس ان, هذه يتحول دونك هذه سي اون ريدكسيون من الايون يعطيكم الفلز, هذه سي اون ريدكسيون. دونك اس ان هو لو بول بوزيتيف, هو الكاثود. لو نيكل se transforme en Ni2+. الفلز كيعطيكم الايون, دونك il s'agit d'une oxydation. ال Ni هو النيجاتيف, هو لا نوت.